आजिर साहित्य कालांशकु समस्तंकु स्वागत। आज आमे पंचम श्रेणीर साहित्य बहिर नईगला आपे मथा प्रसंगर प्रश्न उत्तर विषय पढ़िबा। वर्तमान 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर क प्रश्न हैला एही कवितारे वर्णित अनंत किए? एहार उत्तर हैला एही कवितारे वर्णित अनंत हेउछंती पंडित गोपबंधु दासंकर सहकर्मी प्रचारक बंधु अनंत मिश्र। यहाँ परे ख नंबर प्रश्न। गोपबंधुଙ୍କ मन अस्थिर हैला काहींकी? एहार उत्तर हैला अनंत साइकेल किनिबा पई किछि धन साइती रखिथिबा कथा जानिबा परे गोपबंधुଙ୍କ मन अस्थिर हैला। ग नंबर प्रश्न। एही कवितारे दासे आपण काहा उद्देश्य रे कहा जाइछि? एहार उत्तर हैला एही कवितारे दासे आपण पंडित गोपबंधुଙ୍କ उद्देश्य रे कहा जाइछि। घ नंबर प्रश्न। अनंत काहींकी दुखरे भाली हेले? एहार उत्तर हैला अनंत दीर्घ 1 वर्ष पूरण हेबा परे मध्य गोपबंधुଙ୍କ ठारू निजर टंका फेरस्त न पाइबारु दुखरे भाली हेले। उ नंबर प्रश्न। एही कवितारे केउ स्थान को स्वर्गपुर बोली कहा जाइछि? एहार उत्तर हैला जेउ स्थान रे दुखी जनकर सेवा करा जाय ताहाकू स्वर्गपुर बोली एही कवितारे कहा जाइछि। वर्तमान 2 नंबर प्रश्न। पदर छाड़ी जाइथिबा अंश को पूरण करिबा। क नंबर प्रश्न हैला टंका थली आनी थोइले अनंत डैश। एहार उत्तर हेबो दासे आपणଙ୍କ पासे। ख नंबर डैश दुख मिसा दर हासे। एहार उत्तर हेबो हाते धरी थली चाहिले निमिसे। वर्तमान ग नंबर प्रश्न। टंका नहीं जाओ डैश मनु करी दियो दूर। एहार उत्तर हेबो टंका नहीं जाओ साइकेल किना मनु करी दियो दूर। घ नंबर प्रश्न। डैश जेउठी करूछ। एहार उत्तर हेबो दुखी जनसेवा जेउठी करूछ। उ नंबर प्रश्न। सेई तो डैश। उत्तर हेबो सेई तो सरगपुर। एहा परे 3 नंबर प्रश्न। तल पदगुड़ी को कथा आकार रे लिखिबा। जेपरी साइकेलटीए किनिब अनंत साइतिछि किछि धन। एहार उत्तर हैला अनंत साइकेलटीए किनिबा पई किछि धन साइतिछि। सेपरी क नंबर प्रश्न हैला एकथा जानिले गोपबंधु बाबू अथिर होइला मन। एहार उत्तर हेबो गोपबंधु बाबू एकथा जानिबारु तांको मन अथिर हैला। ख नंबर प्रश्न। बहुत दिनरु थकी पड़िलिणी पादरे मु चाली चाली। एहार उत्तर हेबो बहुत दिनरु पादरे मु चाली चाली थकी पड़िलिणी। ग नंबर प्रश्न। पादे चाली चाली भोकिला लोकर खबर फेरुछ नेई। एहार उत्तर हेबो पादरे चाली चाली भोकिला लोकर खबर नेई फेरुछ। घ नंबर प्रश्न। सरमरे सढ़ी बुझिले अनंत तांक मरमर कथा। एहार उत्तर हेबो अनंत सरमरे सढ़ी गले एवं तांक मर्मर कथा बुझिले। वर्तमान 4 नंबर प्रश्न। जेपरी बरसर गद्य रूप वर्ष सेपरी एही कवितार आउ केउ शब्द को गद्य रूप रे लेखि हेबो बाछि ताहार गद्य रूप लेखिबा। जेपरी एहार उत्तर हेबो बरसे वर्षे बरसा वर्षा मुकुता मुक्ता सरग स्वर्ग सरगपुर स्वर्गपुर मरम मर्म एही भଳି। वर्तमान 5 नंबर प्रश्न। घर को घर एहाकु मध्य घर घर बोली लेखा जाई पारे। सेही परी एगुड़िक कौन लेखिब? वर्ष को वर्ष उत्तर हेबो वर्ष वर्ष। मास को मास उत्तर हेबो मास मास। गाँ को गाँ एहार उत्तर हेबो गाँ गाँ। द्वार को द्वार उत्तर हेबो द्वार द्वार। जन को जन एहार मध्य उत्तर हेबो जन जन। देश को देश उत्तर हेबो देश देश। वर्तमान 6 नंबर प्रश्न। दुईटी पाद को
ଚରଣ ଯୁଗଳ କହିବା ପରି ତଳେ ଲେଖାଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ, ଉତ୍ତର ହେବ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ। ଦୁଇଟି ହସ୍ତ, ଉତ୍ତର ହେବ ହସ୍ତ ଯୁଗଳ। ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ଉତ୍ତର ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ। ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ, ଉତ୍ତର ହେବ ପକ୍ଷୀ ଯୁଗଳ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଦର ଲାଗି ଦରହାସ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଦର ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଦର କଞ୍ଚା, ଦର ପାଚିଲା, ଦର ସିଝିଲା, ଦର ଛିଣ୍ଡିଲା, ଦର ଖଣ୍ଡିଆ, ଦର ଖିଆ, ଦର ପଢ଼ା, ଦର ଲେଖା, ଦର ପାକ, ଦର ପୋଡ଼ା। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା କଥା ମନେଥିବାର କଥା କହିଲେ। ଅନନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବେ ତେବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନନ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକିଲା ଲୋକର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ସେ ଦୁଃଖୀଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠର ହସ ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେ ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରିପଡ଼େ। ଦେବତାମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ମଣିମୁକୁତାର ଝଲକରୁ ବଳି ଶୁଖିଲା ଅଧରୁ ହସ, ସେ ହସରୁ ଝରେ ସରଗ ସୁଷମା, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି ବଶ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକର ନଈଗଲା ଆପେ ମଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ମହତ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସାଇକେଲ ନ କିଣି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଓଠର ହସ ମଣିମୁକ୍ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସେହି ହସରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଝରିପଡ଼େ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।